Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa almikum fid darain amin. Qala al-habib Abdullah al-Haddad kullu nafasin min anfasik jawharatun la qimata laha idla iwadha lahu wa idza fata fala audalah. Al-Habib Abdullah Haddad beliau berkata, kullu nafasin, setiap nafas, min anfasika, dari nafas-nafasmu, jauharatun, permata, la qimata lahu, yang tidak bisa dihargai karena mulianya, karena istimewanya, karena mahalnya. Setiap nafas. Jadi per nafas adalah satu hal yang sangat berharga, yang tidak bisa diperjualbelikan karena tidak akan ada yang mampu membayarnya, tidak akan ada yang bisa menggantinya. Jadi sangat istimewa. Akan tetapi sesuatu yang sangat istimewa ini kita tidak menganggapnya sesuatu yang istimewa, tidak menganggapnya sesuatu yang sangat berharga, sehingga keluar 1, 2, 3, 5, 10, 100 itu kita nggak menganggapnya ada yang hilang dari kita, ya, tidak menganggapnya ada yang hilang dari kita. Padahal kita kehilangan sesuatu yang sangat mahal, yang tidak ada yang bisa membeli, tidak ada yang bisa mengganti, sekaya apapun dia. Siapa orang yang terkaya di dunia, suruh beli nggak bisa. Orang yang masih bisa bernafas, untuk nyaman nafasnya, memakai oksigen, tidak senyaman yang diberikan Allah kepada kita. Dari satu nafas itu kita banyak mendapatkan kenikmatan yang bila kita manfaatkan kenikmatan tersebut, mensyukuri Allah dengan berbagai macam cara dari kebaikan, kita mendapatkan banyak kemuliaan, banyak keistimewaan darinya, dari satu nafas. Kalau kita kehilangan beberapa nafas, berarti kita banyak kehilangan kemuliaan dan keistimewaan. Bisa kita bayangkan di dalam cerita kemarin, bagaimana mereka minta ditunda. Itu berarti apa? Minta ditunda hidupnya, ditambah. Itu berarti apa? Nafas kan? Dia bernafas di situ. Dia bernafas. Nah, kalau dia bernafas, mau nggak mau dari setiap nafasnya itu dia bisa mengambil faedah keuntungan yang sangat besar. Entah itu dengan zikir, entah itu dengan segala macam bentuk kebaikan. Tapi banyak dari kita yang menganggapnya, padahal setiap nafas jauharo, permata, intan yang tidak bisa dihargai dan tidak bisa dibeli, karena sangat mahal, sangat istimewa. Itla'u iwadhalahu, tidak bisa diganti,
bisa diganti. Berapa banyak orang yang membayar upah dengan sangat mahal untuk bisa sehat, tapi nggak bisa. Kemudian wa idza fata fala audalahu, kalau sudah lewat nafas itu kita keluarkan, ya, fala audalahu, nggak bisa kembali. Nafas yang kita nggak bisa kembali. Nah, karena itu mahal. Kalau sesuatu yang bisa kembali, bisa kita dapatkan kembali, itu murah. Dunia hilang, kita masih bisa mendapatkan lagi. Makanan nggak dapat bagian, masih kita bisa dapatkan lagi di waktu yang lain, ya, di tempat yang lain atau acara lain. Itu murah. Enak, itu enak, tapi kamu nanti bakal bisa dapat yang enak juga, walaupun mungkin beda menu. Tapi kalau ini nggak bisa, ulang nggak bisa. Nah, karena itu setiap nafas atau setiap detik itu sangat berharga dari kehidupan kita, ya, sangat berharga, yang nggak mungkin bisa kita gantikan dengan apapun. Sehingga beliau di dalam perkataan yang lain mengatakan auqatuka umruka, setiap waktumu itu adalah umurmu. Setiap waktu yang kamu miliki, setiap detik yang kamu miliki itu adalah umurmu. Wa umruka ra'su malik, dan umurmu itu adalah modalmu. Jadi setiap detik umur kita, dan setiap detik itu modal kita. Wa alaihi aslu tijaratik. Ya, dari modal inilah sumber keuntungan kita, sumber keberhasilan kita. Ya. Wabihi, dan dengan modal ini wusuluka ila na'ibil abad, kamu bisa sampai kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, kenikmatan yang abadi. Ya. Jadi setiap detik adalah waktu kita. Waktu itu adalah modal kita untuk meraih keuntungan, keberhasilan, kesuksesan, sehingga mendapatkan kenikmatan yang abadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau setiap detik kita buang, bukan menit loh ya, detik buang, berarti modal terbuang sia-sia. Modal terbuang sia-sia. Dengan banyaknya detik yang menjadi menit, dari menit menjadi jam, dari jam menjadi hari, maka berapa modal yang kita buang sia-sia. Apalagi kalau bukan hitungannya detik lagi sudah dari kita, hitungannya tahun dari kita, berapa tahun kita buang sia-sia. Berarti kalau orang dagang itu mau untung besar nggak bisa lagi, sudah mau mendapatkan keuntungan besar nggak bisa lagi. Karena apa? Modalnya jauh berkurang modalnya. Karena itu dikatakan oleh para ulama, al-waqtu nafis, setiap detik kamu itu adalah mahal. Fala tasrifu illa linafis, jangan kamu gunakan yang mahal dari apa yang kamu miliki kecuali untuk yang mahal. Gunakan untuk apa? Untuk nggak mendapatkan apa-apa. Jadi kita punya duit banyak, harta besar, kita buang hanya untuk sesuatu yang nggak berharga sama sekali. Ya rugi. Nah, ketika kita punya duit banyak atau harta banyak, gunakan untuk sesuatu yang istimewa. Duitnya banyak, ya apa? Tuku mie. Loh, rugi. Kenapa? Ini nggak menyehatkan. Beli apa? Beli daging, beli buah yang mendukung kesehatan kamu. Karena apa? Yang kamu miliki tadi itu berharga, gunakan untuk yang berharga. Kamu punya berharga, kamu belikan yang nggak berharga. Punya duit, apa? Sabu-sabu.
punya duit apa? Judi. Lah ini orang yang nggak waras. Kenapa? Dia memiliki sesuatu yang berharga untuk sesuatu yang tidak berharga, dikeluarkan, digunakan untuk sesuatu yang tidak berharga. Nah, duit untuk apa? Sedekah. Punya duit untuk apa? Untuk makanan yang sehat, minuman yang sehat, bagus. Nah, karena itu al-waktu nafis, ya, fala tusrifu illa linafis. Imam Syafi'i berkata, ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah. Dunia itu sekejap, sesaat, maka jadikanlah sesaatnya kamu di atas dunia itu untuk taat, nah, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya jangan sia-siakan waktu kita di atas dunia untuk sesuatu yang sama sekali tidak mengangkat kemuliaan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi gunakan waktu kita, karena itu adalah modal yang sangat berharga untuk kita melakukan ketaatan, kebaikan yang bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita orang-orang yang memanfaatkan waktunya sudah sering kita dengar. Bagaimana mereka menjaga waktunya, bagaimana mereka memanfaatkan waktunya, dan yang lain sebagainya. Nanti bakal ada lagi cerita-cerita yang akan kita dengar, bagaimana mereka benar-benar menjaga waktunya tidak sampai kosong dari ibadah ketaatan. Tidak ada waktu yang berlalu dari yang mubah, apalagi yang haram. Dan sebetulnya, nah, kalau kita mengingat hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, cukup buat kita untuk menyadari berharganya waktu ini. Berharganya waktu yang sangat mahal ini cukup. Yang mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Ya, la yatahassaru ahlul jannah fil jannah illa ala sa'atin, ya, marrat bihim, ya, lam yadhkurillah ta'ala fiha. Tidak menyesal, tidak merasa rugi penghuni surga dalam surga kecuali karena berlalunya waktu dalam kehidupannya, bukan dalam seharinya, dalam kehidupannya. Jadi orang ini berarti orang yang banyak ibadah, banyak ketaatan, banyak kebaikan, tapi beberapa saat dari kehidupannya ini lupa, tidak ingat kepada Allah. Dari kehidupannya loh ya. Hanya beberapa saat lupa, menyesal walaupun dia di dalam surga. Bagaimana orang yang kehidupannya lupa, hanya beberapa saat ingatnya. Ini yang kehidupannya penuh dengan ibadah, penuh dengan ketaatan, penuh dengan kebaikan, sesaat berlalu dari kehidupannya ini lupa, kosong dari ibadah, bukan maksiat, kosong dari ibadah, kosong dari ketaatan, kosong dari kebaikan, nyesel, merasa rugi, padahal dia di tempat yang paling nikmat, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita bayangkan orang yang kehidupannya lalai, lupa, ya, terbuang bahkan dalam kemaksiatan, ketika ia masuk surga, apakah nggak lebih menyesal? Apakah nggak lebih merasa rugi? Pasti, pasti sangat menyesal dan sangat merasa rugi. Dan perbandingannya jauh. Yang terlewat bukan maksiat aja menyesal, apalagi yang terlewat dari waktunya untuk maksiat. Lah itu renungi. Berarti waktu setiap detik ini kalau lewat dari kehidupan kita, kosong dari Allah, kosong dari kebaikan ketaatan, maka ya sudah. Walaupun kita berada di surga, kita nggak akan mungkin sempurna menikmatinya. Surganya sempurna, kita yang kurang sempurna menikmatinya. Karena apa? Ada rasa penyesalan, ada merasa rugi. Itu bagi orang yang hari-harinya dipenuhi dengan kebaikan. Kalau seperti kita, ya
idaman kita bidadari, tapi nanti di sana nggak bisa kita menikmati bidadarinya walaupun kita berada di surga. Kenapa? Ada rasa nyesel, ada rasa rugi, ya, kurang sempurna kita menikmatinya. Ya percuma, percuma. Nah, gampangannya gini loh, punya istri cantik, body luar biasa, ya, tapi nggak bisa tanding. Nggak bisa tanding. Kayak apa coba? Nyesel nggak kira-kira? Nyesel, percuma. Untuk ayu ini, untuk body ini, tapi tidak bisa apa-apa. Nah, rugi. Seperti itulah penghuni surga yang di dalam surga, tapi kesehariannya banyak lalainya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ada penyesalan dalam dirinya. Dia bisa berbangga, istriku cantik. Orang itu bisa berbangga, aku dalam surga. Tapi masih ada penyesalan yang membuat dia menghambat ia untuk menikmati surga. Nah, karena itu jangan disia-siakan waktu kita. Nah, kita duduk, kita dimanapun, itu jangan kosongkan pikiran kita untuk ibadah kita, untuk ketaatan kita, untuk umatnya Rasulullah. Jangan kosongkan. Benar kita duduk ngobrol, tapi jangan kosongkan pikiran kita. Bagaimana caranya saya bisa menambah ketaatan, kebaikan, bagaimana caranya bisa merubah, bagaimana. Itu jangan kosongkan. Sehingga apa? Tidak lewat dari kehidupan kita kecuali ingat kepada Allah. Ya, karena itu banyak para aulia apa? Katanya para aulia, ya, aku duduk dengan orang tapi pikiranku nggak bersama mereka. Seakan-akan kalau omongan orang-orang ya jagongan, ketokane jagongan, tapi nggak bersama mereka. Tidak bersama mereka. Itu para aulia. Kayak memang zahirnya duduk bareng ngobrol di pos kamling atau semisalnya, tapi nggak bersama mereka hakikat. Itu kenapa? Pikirannya, hatinya bersama Allah. Sama Allah. Nah, sama dengan beberapa aulia, walaupun mereka tinggal di Indonesia, tapi mereka nggak merasa di Indonesia. Nah, sehingga seperti Habib Hamid Sri, ya, beliau mengatakan apa? Jismi huna warruh fil ghanna. Jadi benar jasadnya ada di Indonesia, tapi rohnya nggak ada di Indonesia. Fil ghanna, di Tarim, ya, di Tarim. Jadi pikirannya, ya, hatinya ada di Tarim. Jadi kehidupan Tarim, keindahan Tarim yang ada di dalam pikiran dan dalam hatinya. Walaupun jasanya ada di Indonesia. Walaupun jasanya ada di Indonesia. Seperti itu mereka duduknya dengan orang, tapi mereka tidak luput hubungannya, tidak lepas hubungannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak berlalu waktunya kecuali ibadah, kecuali ketaatan, kecuali zikir dan yang lain sebagainya. Nggak mau melewatkan hampa, kosong, tidak berfaedah sama sekali. Ya Allahu a'lam. يا رسول الله يا أهل الوفاء يا عظيم الخلق يا بحر الصفا يا رسول الله أنت بعد الله نعم المرتجى واللجا يا مجتبى يا مصطفى يا رسول الله يا ختام الرسل يا خير الورى يا سريع الغوث أدرك من هفا يا رسول الله عبدك الجان الذي زلته أوقعته في صدود وجفا يا رسول الله ورمته في بحار من أسى موجها من كل وجه قد
الطافى يا رسول الله فأتاكم هاربا من ذنبه ومن الدهر الذي قد أجحف يا رسول الله وزمن أجست أحواله صار فيه الوجه في حد القفا يا رسول الله ومن الكرب الذي أودى به ومن الغم الذي قد ألحف يا رسول الله وفتون وشجون ما لها كاشف إلا اعتناكم وكفى يا رسول الله فأغثني بغياث عاجل وافتقدني يا شريف الشرفاء يا رسول الله وانتقدني وتداركني وكن لي معينا يا إمام الحنفاء يا رسول الله واحمني من كل ما أحذره في معاش ومعاد أزيفا يا رسول الله واسأل الرحمن لي في حاجتي التي في النفس منها كلفا يا رسول الله أنت باب الله نال المرتجى والأماني من عليه وقفا يا رسول الله أنت حبل الله من أمسكه فاز بالخير وبالعهد وفا يا رسول الله يا رسول الله يا شمس الهدى كل ضر بكم قد كشفا يا رسول الله يا رسول الله يا بحر الندى كل جود منكم قد عرفا يا رسول الله يا رسول الله إن الجذب والقحط والبأساء في الأرض طافا يا رسول الله يا رسول الله قد أود الغلا بالمساكين العفاة الضعفاء يا رسول الله فتشفع يا رسول الله في كشف هذا الكرب حتى يكشف يا رسول الله فلك القدر المعظم شأنه ولك الجاه الفسيح الكنفا يا رسول الله ربي لا تفنى بجاه المصطفى واسقنا الغيث فإنا ضعفا يا رسول الله قد عصينا ثم تبنا فأقل
وتقبل من جنى واعترفه يا رسول الله وارفع القحط من الأرض مع الظلم والجور الذي قد كثفه يا رسول الله وانصر الدين وأرشد أهله وولاة الأمر وفق للوفاء يا رسول الله وصلاة الله تغشى أحمدا من لنار الشرك والكفر طافه يا رسول الله وسلام الله مع بركاته وعلى الآل الكرام الشرفاء يا رسول الله وعلى الأصحاب ما أتبعهم دائما ما برك نجد رفرفاه يا رسول الله وسرى منها نسيم طيب لعليل القلب أبرى وشفاه يا رسول الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وكرامة لنا في ديننا مع أهل الكتب أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل الأذكياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأكر بالرضا منك العيون واقضي أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالتي ومطلع على سرائري ونيتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني بما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسفياك
اللهم اصلني بمن يوصلني إليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسر لي من الأعمال الصالحة ما يجب الزلفى لديك وصلى الله صلى عليه الله وسلم. على سيدنا محمد ورسول الله الحمد لله رب العالمين. الفاتحة بنية قبول إقبال وصلاح كل حال إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه على مجمع زوج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا الإسلام بحمد محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وأفورهم من شيخ من المحبين المذكرين بهم ولا روي زين الماجد الله مدني سيد بن أحمد سنة علوي بن أحمد سنة بن المقدم محمد بن علي بعلوي وزن الشيخ عبد الرحمن زكاء وابن زكران ورمان محمد وإخوانهم والحبيب عبد الله يدرس وابن أبي بكر والإمام فوجد الشيخ بن سليم وأخي بن سليم والحبيب أحمد بن محمد العربي عبد الرحمن بن محمد الرجل بن العرسي والحبيب يوسف بن عبد الحسن والشيخ سلطان بن عباس بن عمر بن عبد الرحمن العطاس شاهد بن عبد الله بارك بن شاهد وغفث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأوصولهم وأبورهم من شيخهم ومحبيهم ونبيهم بهم ولا رزق بن جعفر بن شيخنا سكاب وحفظ القدر بن سكاب سكاب وحفظ القدر بن أحمد سكاب والحبيب عبد القدر بن أحمد بن سكاب والحبيب عيسى بن محمد سكاب والحبيب حسن بن أحمد باهر ونبي عبد الله بن أبي بكر سكاب وأوصولهم وأبورهم من شيخهم ومحبيهم ونبيهم بهم ولا أرواح والدينا ووالديكم وأولادنا وأمواتكم وأموات المسلمين ولا أرواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق لنا وأموات أهل هذه البلد من لا إله إلا الله أحيا من هذه الدين بحاكم على الله وسمعنا الله إن الله ينور قلوبنا بالمحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبنور سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسرنا في زمرة محبه ومحبوب عنده ويرزقنا الاتباع والأمل بما أمرنا ونهى واجتنبنا بما نهى على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى من أبو صلى الله عليه وسلم وعلى من شيخنا وإنا وما قصدنا وما طلبنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم يا من بيده مقاليد الأمور كلها وإليه يرجو الأمر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. اللهم اصلحني وذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية. اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الأهل والمال والإيال وارزقنا من رزقك الحلال وعافنا من شر ما تأتي به الأيام والليال. اللهم نسأل قلوبنا أن نتعلق بمن دونك واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين والسلام. الحمد لله رب العالمين.